संपूर्ण मृगुणी स्तुति पद्मपुराण। राम जे राम 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 केउ नाम धइले न दंडे काल जम एकाशी हरि नाम को जपुति भुवन अशेष दुरित मान होइब दहन जोगी जन मानकर परम कारण सन्थ जन मानक दुरित निवारण एथु अनंतरे सर्वे शुण रससार माघ शुक्ल पक्ष जे पंचमी गुरुवार सुख एक दिन परीक्षित भुवने आचम्बिते मिलिले ताहांक सन्निधाने दंडक मंडल हस्ते टोरक उपीन रुद्राक्ष रजपामाल भस्म विलेपन हरि मंदिर सीता नासा अर्ध जाए तमार कुंडल बेनी कन्या शोभा पाए कपत कांचन जिणी तनु अनुपम कोटि भानु जिणिले नल नुहे सम दूरु तांकु देखि राजा आनंदित मन आसन उठिण गले पाछुटी बहन पद 25 पसाज जाए से गले मुनि विधि मंत्री राजा मंदिरे मिलिले धूप दीप नैवेद्य बसन चामर नाना यत्ने पूजा कले मुनि कपयर दिव्य आसने मुनि बसाइले नहीं विनय होई राजा वचन कहि भौमुनि पुंगव तुम्हे सर्व पाप हर पवित्र कर हे मुनि मोर कले हर कह विष्णु पुराण से पवित्र कथा तब मुखु शुणिले खंडिव भवव्यथा केमंत प्रकार जे हरिणीर विपत्ति कहीं ताई जानिले जेता श्रीपति से कथा संदेवी मते कहिब गोसाई तब मुखु शुणिले जे प्रतिजीवी मुनि परिचित वचने आनंद सुख मुनि कहिले धन्य हो राजा अट ब्रह्म ज्ञानी जहा पचारिलु भाग बतर चरित सावधान होई तुम्हें शुण नृपसुत सुबाहु बोलिण जे कही घोर वन हर पार्वती से अटे क्रीड़ा स्थान तारावती हरिणी चरई नही नीति महादेव प्रसादन थाए भय भ्रांति गर्भवास हेतु तार अलस गमन संगरे अछंती बेनी बालुक नंदन दैव विकाप कथा के करिबान जहा से कपाले दाता करिसिली कन विधि अनुसारे हुए कर्मर उदित कर्म अनुसारे जीव हुए आतजात शुभ कुभ शुभ जे फल दुख राशि ताहा न जानिले जीवन होई विश्वासी फलदातार करता अटंती ईश्वर माया बले आतजात करती संसार दिने जे हरिणी बन करे चरुथिला विरूपाक्ष समर जे से स्थाने मिलिला देखिला हरिणी संगे छंती पिला बेनी विधाता सुमरी जे माइला मृधुनी 3 दिन उपास को मिली आहार यही क्षणी मारिण जे तोषी उदर भाई बंधु कुटुंब सदर संघड़ी उदर संकीर्ण पुत्र नाती लड़ी हेमंत बोली सबर मनरे हरस विधाता सुमरी ओगाल होई 10 दिश चौपाशे जाल बाड़ बेड़िला हरसे आगरे करे अग्नि लगाइला रसे निजे धनु धरिण से द्वार निरोधिला धरमार मरिण जे स्वान को पेशिला निश्चिंत होइण जे हरिणी चरुथिला मनुष्यर राव शुणी बदन टेकिला आग पाखरे जे व्याध बेनी पासे जाल पछ कथिरे अनल जड़े कर कर तेरे कार शबद सुहई घर टाण आग को चाहिले व्याध करे धनुमाण लह लह जीवा सान आसु सिधाई धरमार मरिण जे शबद सुहई ताहा देखि तरत जे होइला हरिणी मूर्छागत जाइण जे पड़िला धरिणी सचेत होइण पुणी मने विचार केमंत प्रकार तू पढ़ाई मुई आग को गले सबर बिंदी जे सर पछक गले मु पड़ी मरी अग्निर आन दिगे गले जाले पड़ी मु जाई एटी रही स्वान धरिब बोधेही मोहर संगते जे मरिबे बेनी कहे आबर मरिबे मोर गर्भर तनये महाघोर संकटरे पड़िला जीवन उद्धरिण रख मते प्रभु भगवान मधुदत्य नासी नाम श्री मधुसूदन दुखी लोक बंधु जे दरिद्र लोकरण पतन विषय जे करी किस बुद्धि आतंके डाकुची मते रख दया निधि रख रख जगन्नाथ दुखीर संगात तुम्हें न रखिले आज होइली अनाथ हेमंते प्रभुंक पादे लगाइला लय जय जय दीनबंधु जय विश्वकाय जय जय कृपानिधि जगत तारण महाभय निवारण प्रभु नारायण जय जय दीपद भंजन दासरथी सात ताल क्षीर भरती आवती सावत जननी छड़े ध्रुव चिंता कला
ଚଉଦୁ ଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଜୟ ଜୟ ବିଶ୍ୱପତି ଜଗତ କରତା, କଂସ ମାରି ତୁମେ ରଖିଲ ପିତା ମାତା। ରାବଣକୁ ମାରିଣ ଯେ ଜାନକୀ ଆଣିଲ, ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ରାଜା ବିଭୀଷଣକୁ ଯେ କଲ। ମନ୍ଦ ଧରି ରାଣୀକି ଯେ କଲ ମହାସତୀ, ବିଭୀଷଣ ରାଜାର ସେ ହେଲା ପ୍ରିୟବତୀ। ଅମର କରି ରଖିଲ ତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ, ସରଳ ପଞ୍ଜର ତୁମ୍ଭେ ଅଟପତ ନାଭ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରଖିଲ করে ଗିରିଧରି, ବେଦ ଉଦ୍ଧରିଲ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କାସୁର ମାରି। ଅଜାମିଳ ଡାକିଲା ରଖିଲ ନାରାୟଣ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପିକି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଲ ସ୍ଥାନ। ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ମୃଗୀ ଲଗାଉଛି ଲୟ, ଗର୍ଭର ଭାରରେ ତାକୁ ହୋଇବ ସଦୟ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ତାରଣ କର ହେ ଆନ, ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତଳେ ଲଗାଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଜୀବନକୁ ଆଶା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋହର, ଏବେ ନିବାଳୁତ ତୁମ୍ଭେ ରଖ ଚକ୍ରଧର। ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରୀତ ଲୋକ ଚିତ୍ତ, ବ୍ୟାଧର ସଙ୍କଟ ମତେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି କଲା ଯେ ହରିଣୀ, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଥାଇ ରତା ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରବାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ଦେଇନ ସିଂହ ସ୍ଥାନ, ଆନନ୍ଦ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ। ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଧରି ବଜାଉଅଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାର ରାଗରେ ଗାଇ ଆଳାପ କରନ୍ତି। କମଳା ବିମଳା ରହି ଆଲୋଟ ବିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମା କାଳିନ୍ଦୀ ଆହର ଜମ୍ବୁବତୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସହିତେ ଯେତେ ପାଟ ମହାଦେଇ, ଯେ ଯାହା ସେବାରେ ରହି ଚରଣ ସେବଇ। ସୁବାହୁତ ନ ବୈକୁଣ୍ଠ ସହସ୍ରେ ଯୋଜନ, ଏତେ ଦୂରୁ ଡାକ ତାସୁ ହୋଇ ଘନ ଘନ। ନିକଟେ ଡାକିଲା ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ଅନୁପମ, ସହସ୍ରେ ଗଜକି ପଡ଼ିଲା ଏକ ସ୍ଥାନ। ହର ହର ହୋଇ ତହୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କମ୍ପିଲା, ପତି ଆରତରେ ଯହୁ ମୃଗୁଣୀ ଡାକିଲା। ମୃଗୁଣୀର ଆରତ ଯେ ଫେରିଲେ ଗୋସାଇଁ, ଭକତ ବସଳେ ଯେ କମଳା ଦେବୀ ସାଇଁ। ବାସବ ପୁରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦାଶରଥୀ, ଗୌରବନେ ମୃଗୁଣୀ କି ପଡ଼ିଛି ବିପତ୍ତି। ଘୋର ଜଳ ବରସୁ ନଳ ଲିଭି ଯାଉ, ବଜ୍ର ମାରୁ ଶ୍ୱାନକୁ ବ୍ୟାଘକୁ ସର୍ପ ଖାଉ। ବାତା ଘାତେ ଚାଲ ବାଡ଼ ହେଉ ନାର ତାର, ବାସବ ରାଜେ ତୁମ୍ଭେ ବେଗ ହୋଇ ଚଳ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରରେ ବହନ ଜଳିଗଲେ, ଚାରି ମେଘକୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପବନକୁ ବୋହିଲେ ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବୁ, ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ସହିତରେ ବତାସ ବହିବୁ। ଶ୍ୱାନକୁ ବଜ୍ରରେ ଆମ୍ଭେ ମାରିବୁ ମରିବ, କିଞ୍ଚିତରେ ଶବରକୁ ରୋଗ ଗିଳିବ। ଏମନ୍ତେ ମୋ ହରିଣୀର କଷ୍ଟ ଯିବ ଦୂର, ବାସବରାୟ ହେ ତୁମ୍ଭେ ବେଗ ହୋଇ ଚଳ। ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଚାରି ମେଘ ଗଲେ, ସୁବାହୁ ବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ଯେ ବିଜୁଳି ଘନ ଘନ, ତାହା ଦେଖି ମୟୂର ମଣ୍ଡୁକେ କଲେ ସ୍ୱନ। ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର କିଛି ଧନ ଦିଶି, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା କି ଆସି। ତଣ ଚାଷମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହିଲା ପବନ, ଲିଭିଲା ଅନଳ ଯେ ଛିଣ୍ଡିଲା ଜାଲମାନ। ଶ୍ୱାନକୁ ପଛେ ଶବରେ ଉରଗ ଗିଳିଲା, କିଞ୍ଚିତିରେ ହରିଣର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଲା। ତାହା ଦେଖି ହରିଣୀ ହରଷ ଚିତ୍ତ ହୋଇ, ସାଧୁ ସାଧୁ ବିଧାତା ଯେ ବୋଲିଣ ବୋଲଇ। ନାରାୟଣ ସୁମରି ଚାଲଇ ଧୀର ଧୀର, ନବରଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବାଳୁତ କୁମର। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଉତ୍ତରା କୁମରେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେ ହରିଣୀର ବିପତ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଶେଷ ଦୁର୍ଗତି। ଦୁଃସହ ବିପତ୍ତି ତାର ନଲା କହିଲେ, ଅପୁତ୍ରିକ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଏ। ଦରିଦ୍ରରେ ଧନ ଯେ ଅମଗେ ମୋକ୍ଷଦାତା, ଚିନ୍ତାର୍ଥୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜୀବ ମନୁ ଚିନ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ସୁମରେ ଜନ, ମହାଘୋର ସଙ୍କଟୁ ରଖନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଯେ ଅମୃତମୟ ରସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୁଣିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ। ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତ ଅନ୍ତରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୃଗୁଣୀ ଯେ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ବିଳାସ, ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ଶରଣ ବଳରାମ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।